نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة من النار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وقال الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ما معنى الحديث لا تزال كلمة لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قيل وما الاستخفاف بحقها يا رسول الله قال أن يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير maalok sa min naguma pagariami tanod na ikay pakasimbeng sa Fajr na panaguntaman ng tano giyang kaya oras tano na kataguan sa arga mausar ko tadin-tadin ko Allah subhanahu wa ta'ala sebab sabday sa giyang ko to inaloy o Rasulullah si isa hadisi qudsi agatir wallahu subhanahu wa ta'ala apat ko sebut nun agiyang ko to atik kun wallahu subhanahu wa ta'ala ya abdi udhkurni sa'atan ba'da al-fajr wa ba'da al-asr akfika fima bainahuma etigen ori penaken na tadmi akong ka sa saa inalagi ang gutwa pagaritan ang gutwa maana ang gutwa saa kaya ko gagawin tadmi akong ka sa saa nemataan asaan agi na mutlak tadmi akong ka sa oras. So, andit ni kali ang uta oras na miya, padala mo siya, 1 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Nagiging uta saa, si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada matatan 2 rilos. Abati kay maptiroon, 24 ka minutos, o di na 60 ka minutos, so saa. Kasaging utama sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ipakaantapan ko saa na masa o di na oras
So sa tao at tidintad man yan, so Allah subhanahu wa ta'ala, kuriya no fajar sa oras, may ito anta kamala. Agiti katiro kun Allah subhanahu wa ta'ala, tidintad mi akong ka sa oras si kuriya no fajar. Nagusi kuriya no asar, ka taruto panakar ka, so paglata nagyang kanan adu a wakto. Mana niyan na imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala so makakailangan utaw. Sa diron kergenan, nagu imbagay ron wallahu ta'ala sa diron pagkaukit sa kamberadusa. Nabada tariman to. Apka kuat tano din, so kailangan tano. Sego paglatan o fajar nagu so asar. Ugait na yakadaglan na pagukiton sa rarangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Sagiti di tano di pamangnin ang mapadalam tano sa giyang kanan anda dataranan. Liropan na panabnaran tano di tano turugan sa giyang gaya datarya oras. Batagulabaw oras ay kapamakin nagnagu ka pananangila. Sabab sa andad ni katuru-turu kita no kuwaga matano na padanan kumya kalala kahinaan. Maadun tertano. Mialoy, sagyang ko sa kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Inaloy niya na adna ulama si Al-Hakimul Qasim. Inipakaisyo nagyang ko sa kataw mama sa tigyan pumakasir katano at tigyan na hey maulana uli na sheikh. Anto na sabab aswat tigyan so mga tao sagyang kaya masatano na di pakakwa sa osyat nagu di pakakwa sa pananadem ko katero nagu osyat o mga ulama sang kaya masa. Simbagyan kun sa tigyan na di ka pakakwa o mga tao sa osyat nagu pananadem si ko katero o mga ulama sagyang kaya masa na sabab sa sumanga ulama sa giyang kaiyamasa. Tabita ko yung manan yan na kadagdag lang ko mga ulama. Na tuturugan na sumanga tao na sesarupatay. Na anda man etigen ikak ke uyaga o di naka ke pukawa o tuturugan kumatay. Gitu sabab pagnawan tanong kay agama. Pagnawan tanong kay agama. So giyan kay di tanong dikan kay lubuga sa giyan kay agama tanong agama Islam. Nagit ni kapugo tanong ko mga puso tanong aya ka mamataan ni ron na maatay sa mga puso. Andad man ni kada utaden-tadem ko Allah subhanahu wa ta'ala. Say ko puso tao nagitod ni kaya patay niyan ko pangilaylayan wallah. Amaliwanag sa giyang kuto hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tiyan ang bidaan o tao adin yan ditedentadman sa Allah nagusto tao datadmian ko Allah ta'ala na datar o uyag-uyag nagusto maatay. Matalul ladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah kalhay wal mayit. Etiyan ang datar o ditedentadam ko Tuhan yan nagusto tao din yan tendad man sa Tuhan yan na suden so uyag-uyag nagusto maatay. Sagiti sabab iman to na kapag iitong ta so ginawa ta sapad kumaatay sabab sa kaadar tao tadentadem ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayad na lebiro na matao na sa katanwi gira makaliliutan o sang kaya masgit wanto na imang babetad o mga ginawa tanong ay taman akatatadmitan ng wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyan nga di tano di ka limod. Nagu di tano di ka babagaya sa musawir. Nagit ni di tano di ka puka-pukaw. Di tano di ka pagnaw. Napadun mga pagariakan ko agama Islam, apukaw tano sa mga matatano sa giyang kadatarya mga oras. Napakaunot ng tano ron sa mga pusot tano. Alakaan tano sa datar tano sumasagbo. Sa emanan yan na
itatandang tano sa ibisig tano si eko, ap kabubus. Adi makaibarat sa sumiyag sa basket, amya ko man adi amya tagu ko basket yan na, Gitip niya tantanong kaya dataraya makalilimut, ada masag tanong. So Allah subhanahu wa ta'ala napitiro yan. At iyan na wabashir ibadi alladhina yastami'una al-qawl. Fayattabi'una ahsanahu, ulaika alladhina hadahumullah, wa ulaika hum ulul albab. Pamanutulang katiyan, hey Muhammad, kumaorip na kan. Asiran ito sa mga tao, ayastami'una al-qawl. Naikir sa mga lukas tanong, nagyan ko to ang mga tao ako manutulan o nabitan o Muhammad ko balita o surga, nagyuto sa mga tayo yastami'un al-qawl. Kaya ako naman ang ko tayo yastami'un al-qawl, nagyan ko ta tumatandang sa pananangila o di na tumatandang sa pamamakingan. Ama adno nagyan ko ta shawq o ta ragbah. Maadno nagyan ko ta panginang. O nagyan ko to ababaya. Sama sagbi ang nagyan ko to pamakuan na bitirun. Fayattabi'una ahsanahu, uriyan yan na pugunutaniran sa mga bibiyawn. Ulaika alladhina hadahumullah. Sira nati wallahu ta'ala yung mga tao at tiro, wallahu subhanahu wa ta'ala, nagu siran yung mga tao mga lalanta si pikir. Wa ulaika hum ulul albab. Sagiti, sabab mga pagarami ko agama Islam, at tumandang tano sa pamamakingan. Aragis asyawk, babaya, nagurakbah, naguugyan ko tapang panginam sa maswatan wagyan kay agamatan o agama Islam. Sa datar no kiyang galabakaw no nabitan wa Muhammad nagu sa mga sahaba. Nagyan nga Fajr, na pinakamalamad moon, o di na mapapadalam si asibudan tano nagupumagusain, nagyan mo tabito ni Ransa, sunnatud dawa. Nagyan ko ta, ukit-ukit ko dawa. Sunnatud dawa. Nagyan ko ta, sunnatul ibadah. Ukit-ukit ko ibadah. Nagyan ko ta, sunnatul adah. Nagyan ko ta, ukit-ukit ko lang wan akyaleman. Agalba ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunay mana sunnah. Ay mana sunnah. Nalalan. Lagi diyan sa mana ang kutak dito istinan. Kaukit sa lalan. Nasataw din yan iukit. So ukit yan. Uki-ukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketarima. Ino misusumpat sa Muhammadur Rasulullah. Siku la ilaha illallah asabab sa suukit akaperatiang kakwallah nagusuukit akasimba ang kakwallah naudimbeloy aukit Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadad na bang katerima wallahu subhanahu wa ta'ala. Sagiti kapugusya sa gengya sunnatud dawa antunay ukit akyan dawa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagwantunay ukit akya pagibadat yan naguan tunay ukit, muamalat, nagmuasyarat, naguakhlaq, agyanan din ibituan sa adat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaya dito no di pangadagan, nagu dito no di pangnal. Nantunay mapapadalam, sangkay ang Quran, umipantag kukyan dawat o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitiru Allah subhanahu wa ta'ala. Paday ko mga ayat apagampaganay din ay turun kung nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kipagandoonon wallahu ta'ala ko sunnatud da'wah. Sa pitir wallahu ta'ala tina ya ayuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kaya tigyan kukulob, natindig ka, napamakain ng kaka, nagusutuhan ka na, silaslaan ka na, puro-puroon ka.
Wasiyabaka fatahhir nagugyang kanan anditar na kanalimpiwang ka. Warrujja pahajor nagusulang wano mga barahala. Asiran ibituan sa najis. Na talikuding ka na awain ka. Wala tamnun tastakfir nagudikap-gapyan. Di ka penggalabak sa kamapian sa antap kau na ang kakadakli ko dunia. Wali rabbika fasbir nagusabar ka aparak wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ang ipagampaganay. O di dapat ko mga paganay ayatan ay nituron ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kinindoon wallahu ta'ala kudawa. Sa pada sebut sa giyang kutwaya mana niyan na pagampaganay kaya turon wallahu ta'ala kum. Anda manay mabaloy so ta mutaharrik. Anda manay mabaloy so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusulangwan apagunutun ang mutaharrik. Naman ang utang mutaharrik na utang moving. Udi na dikaw ka. Mapabaloy aktif. Amada sa giyang kutwa kalalakunian as kanyan supitiron wala ya ayuhal muddathir hay atigyan nakukulog. Hay nakukulog. Seko kaya sugawon wallahu ta'ala sa kom. Tindig ka namiyakap maanasak na ba ay anta pagyang kaya umat nakakulog. Na ba anta pagyang kaya umat na katetap kudar payan o di na kalalako. Kaya anta pang kaya umat na malagal. Ay anta po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mala nagiti sabab as umat yan mambunay anta piyan na mala. Katindig. Giti sabab mga pagaremi ko agama Islam mausar o manipiteng gisaan so ginawa niyan sa nga katindig. Tahrik, tagaw-kaw. Dimbaloy so tao pamakwa na lumalukpo. Rakit. Maluniman po pandapati. Giyong utakya pa kay barata wallahu subhanahu wa ta'ala sang kaya agama. Ini barat sa uran. Ini barat sa egg. Adigang gunan. Makatana si iku gilupa na kiyang gunaan ng mga tao. So magawid ko agama na anda manay mambuy makay barat sa uran. Agyang ko tuwaya maanan niyan na uran. Napakasuti. Suti napakasuti pa. Ano di kambuli o tao rakit. Maanan niyan na. Kenapa mutaharrik? Kenapa moving? Kenapa di makagawkaw? Apa makaban pag-ibaratan sa nagyang ko tuwa iga rakit. Matiting ko nga ig. Dataro paredi. Nabata ko labaw si ko madhabul imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Kau udah mirampai sa dua kakulla. Udah mirampai sa dua kakulla. Ayat taksun o mga ulama na pamakuan na 500 pound kapna diya na egg. Na upamakat terkiyo tuwa najis. May balid na najis sa kiyang kutuwa egg. Pamakat terkiya sa teray api ada maalin subaw niyan na damaalin suwarna niyan. Nadamaalin so taamyan na miyan najis sa giyang kutuwa. Sabab ko kababaloy niyan na rakit. Sabab ko kababaloy niyan, ang may istidi nagwemana niyan na tumatarg sa giyang kutuwa derpa. Okay, na giyang kutuwa nanet ni kambaloy niyan na mutaharrik. Anet ni kambaloy niyan di kaukaw, dataro losay. Naya kukumanon ulang wano fukaha. Giyang kutuwa kaprogresyan. Napian to nat ni maulugunan najis. Mala najisan ta kamay to najis. Nataman sa dinyan maalin ang kutwa isa ko telua sifat yan. Agyuto so taamian, agyuto so warna niyan, agyuto so baw niyan, na matatatap so kasusot yung kutwa ik. Gyuto so tawa kabayan ang baloy asuti ko pangilaylayan wallahu subhanahu wa ta'ala nang baloy mutaharrik sa giyang kaya da'wa ilallah. Baloy ang pamakuan na na-active. Nagudi ko kag sa giyang kadikanggal bakasang da'wa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Aginan ay bara ay naluyo Allah ta'ala tina fa'anzir. Pamakain ng kaka. Pamakain ng kaka. Giyang da'wa ilallahi subhanahu wa ta'ala na labzai a'am. Lapalai ayam ananian narangkum o di na mutlak. Mararangkum yan so ka pamakain ng ka. Inzar, marang kumiyan sa inzar. Marang kumiyan nagyang ko ta pamakuan na dingka diga sila-sila wallahu subhanahu wa ta'ala si kumangato. Di
Jika digambantu-bantu ga ku Allah Ta'ala sa ikumata. So takbir na mararangkom yan. Tahmid na mararangkom yan. Targhib na mararangkom yan. Tarhib na mararangkom yan. Mana tarhib na makaukit sa emanan niya nakambungat. Targhib na makaukit sa kapangapin. Sige, titigo Allah subhanahu wa ta'ala, fa'anzir. Balo, ikaw pamakuha na di mamakain ka. Ma-active si ko, di ka pamakain ka. Warabbaka fakabbir. So, Tuhan ka na, din ka di sila-silaan, din ka di puru-puruon. Si sa bahasa Arab, na sumiya pa nga di sa yamanan niyan na fasaha o di na balaga, na sebutan niyan agyang kuta tataritib ubabukat pero sa bahasa Arab. Si sa bahasa Arab na ni kapakaw na ang kuta maf'ulun bih. Namiyak maana sa yamanan niyan maana ay special. Na di man ako kilala yan sa bahasa Arab, warabbaka fakabbir. So, Tuhan ka na sila-silaan ka. Kasi sa bahasa Arab na ni ikaw na ang kutayamanan yan na mapulong bi, na mapamanaw to sa yamanan yan na taksis, agwayamanan yan na tazim. Mapamanaw to sa kapag-espesyal. Ang magumakap mamana sa kay importante agyang kutwasay apag ipanggalipag ka. So, Tuhan ka na sila-silaan ka. Sumiyakap manaw to sa kala kay importante na huwag kailangan na utaw sa giyang gutwa. Kapanggal pa kaniyan sa giyang gutwa takbirullahi subhanahu wa ta'ala. Kapsilaslaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumahap mamanap na iya, di kumamufasirin, sa giyang gutwa keteron warabbaka fakabbir, na uba na makalawan ko Allah subhanahu wa ta'ala ayang kapsilaslaan. Hindi na yan kapagusay, nagyang ko takaslayan, ay pelawan kaukala, wallahu subhanahu wa ta'ala. Wasiyabaka patahir. Nagupadahin daw, wallahu subhanahu wa ta'ala, kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kutwa kalilimpiwan niyang kung ginawa niya. Yung kinisugunon ng Allah, limpiwan kasunditar na ka. Sabad, kumawala matiran, nabaya pakanta pa nun, nagyang kanan azahir ala palian. Ang nagyang nakilala palian o pamakuan na literal, lilimpiwang ka sunditar ka, kaya pinakamala pakaantapansan na limpiwang ka, so akhlak ka na limpiwang ka, so dalibiatan ka. Sebab sa yamanan yan, nabasa Arab, na pusar niran utwa yamanan yan naman. Ay gira, pitero ko ta, limpiwang ka kisunditar ka, na malapakan pa nun, na limpiwang ka, so dalibiatan ka, limpiwang ka, so ulaw-lak ka. Giti, sabab, naman ay sudai, na malilimpyo niyan, sudadabiatan niyan, na malilimpyo niyan, sulaulan niyan. Padana sa sunnah, o da'wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabab sa ilaniman, pinakamala da'wat utaw na su akhlak yan. Pinakamala da'wat utaw na su galabag yan. Bantagula bo, sub kebetulan sa da'i, pagilain umadar lataw na su galabag yan. Na umarat ay galabag na tigiran, marat, tigatanas kanini din galabag sa dataranan. Giti, sabab, kapagumpiitan ko, dadabiitan na gusto ulaw-la. Lang ano pa kapon rak tanwag galabag na andaman ay kay impiden. Aw di tanog kagaga. Mana niyan. Na kaimpiden tanudin sa kumplito wa impid. Na andaman na ya. Isak tanwa ding galabag si ko agama. Na uba na maylay o yamana niyan na mga to di tanudin dawatan amabaloya alangkiran ko yamana niyan na di tanukiran di indawat. Giti sabab pa manidayo manitablig penanggilaan sulangwan ang mga makro. Penanggilaan sulangwan ang mga makro. Langwan ay yamana niyan na mga mustabihat. Giyang utang mga barampang ang mga say. Giyang utang mga makro. Ang nabakagiyay ako kumanian si kumaulama na makro na kung galabagaan na dadusaon. O gayit na utargan na ad nabalason. Na basta dahi, aayaan tapian na magamit yan sa mga tao si Allah subhanahu wa ta'ala na padasaw kit yan nagyang kuto at taman kumakro na din yung panggalabagan.
Hinubituan sa makro kapya kagugwad. Sibu sa giyang ko kilala paliyan sa istilah. Hinubituan sa makro, liannahu minal karaha, makapupun sa utaba sa akaraha kagwad na makro na maf'ulun bi, ismul maf'ul, ang mga pamana sa ikakagwad na. Ikakagwad na tinggal-tinggal ba kan? Allahu Akbar. Warrod sa fahjur. Nagwanda man ay sulangwan marsik. Nakatalikudan o tao. May malapakan tapanon nagyang ko takatalikudi ko langwan akisya ko tong kaon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Langwan akisya ko tong kaon sa Allah. Dahil nadad na ba niya niplawan ko Allah subhanahu wa ta'ala siya. Gidi sabab ay dahil na mapapadalam si sagyan ko to apikirian ang ko to arga ang ko takiat tiruon wallahu subhanahu wa ta'ala sa tingin akol in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Pero ang kakiran, hey Muhammad, aamay ka sumanga loksiran, nagu sumanga tayran, nagu sumanga pagariran, nagu sumanga karumairan, nagu sumanga pamiliran, nagu sumanga tabok, o di na mga dagangan, ay kalkiran nagyang ko to akalapisyan, nagugyang ko takailan yan, nagugyang ko to mga babalingan iran ay kasuswatiran, tardaw na ha, na mabaloy ang malas subabay iranon adis wallahu subhanahu wa ta'ala, nagumabaloy ang malas subabay iranon, adis kapromasay sa lalang wallahu subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, na pananayosiran taman sa itaring umawala susugan yan, agito sukisugun yan ko kasigsa akiran. Gito sukasugwa, wallahu ta'ala kung mga malaikat ko kasigsa niyang kira. So, gito iso tao, na igira masusugat, asiksa, masusugat, amurala, masusugat, at tapang napagapas ko Allah. Ino pa to susugat tao Allah ta'ala tapang agya sabab sa tumiyalikod ko Allah subhanahu wa ta'ala na pakapambalingan ng Allah ta'ala. Pero pa Allah ta'ala tiyena وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Pagitama na mikiran na tiyo Allah. Mata-matan, pagitama na mikiran. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ. Nagupagitama na mikiran na tiyo Allah subhanahu wa ta'ala so sabad ko kasiksaan. دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Asala ko kumya kalala kasiksaan sa alungan na mauri. Mana si kudunia na pagkatamon so tao sa kasiksaan. La'allahum yarji'un. Ansiran na tiyo Allah ta'ala makambalingan. Ansiran? Makambalingan. Iti sabab mga loksak ng mga pagriang kong Islam. Anda man ay umanipiting gisaan na may iman yan. Agyang kutwa. Ba niyan milabaw susalakaw wallahu subhanahu wa ta'ala. O pa mga kabayan. Apalbulbud nun wallahu ta'ala sulangwan tamkasay. Gini, sabab kailangan kumumin ang lalayo niyan kay iman ako Allah subhanahu wa ta'ala. Kapromasayan yan imakalay argas wallahu subhanahu wa ta'ala si kuginuan yan. Nagusu rasul yan. Saka mau tumambusu rasul sallallahu alaihi wasallam. O di ka mapakala iarga sunabitan wa Muhammad si kuginawang ka. Nada ka mabulit ito dahi. Epiteru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyena, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam makaparatiyaw dina. Kenapa paparatiyaw sa isar kanu? Taman sa dia ko mabaloy. Amas kebabayaan yan, adi suluksyan, adi suwata yan. Naguso langwan ataw sa iku dunia. Langwan ataw ko dunia. Jadi sabab milabaw sa Allah, na milabaw sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na milabaw pa sa kapromasay.
Agi mo tapitir wallahu ta'ala tina ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Opo ni mapakalbi subabayo kumalok siyo nagusumawat tayo nagusuma pagariniyo nagusuma pamilya niyo. Mga karuman niyo nagusipkaswat yung mga babalingayo. Nagusemanan yan na mga tinda niyo ipkalaki iba may lang. Ay labaw niyo sa babayak wala nagusurasulyan nagusujihad fi sabilillah. Kapormasay sa lalang wala nanayo kanu taman sa itumparak wallahu ta'ala susugun yan nakasiksaan. Ito ay mu'min na anda man ay magpipigir yan sukala iarga lalayo ng kaya talo. Lalayo na giyang kaya kapipigiran sukala iarga wallah. Kalay arga o ay maanan yan na nabi niya. Nagu kalay arga giyang kaya suguan yan kapormasay sa lalang wallah subhanahu wa ta'ala. Eday na basta maaloy ang makalalbiya amal na din yan pasimbiin sa may tuwa arga ko dunia. O taswallahu ta'ala na tiyan sa Quran. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Pero ang akiran, hey Muhammad, at tiro ako, wallahu subhanahu wa ta'ala, tiro ako tuhanan, Seko lalan amat itu. Dinan kiyaman, gitu so ukit-ukit ko kapagintaw ang makaw untol. Mana gitu so agama makaw untol. At tunot agama, millata Ibrahim hanifan. Gitu so ukit-ukit to Ibrahim. Popotol niyan so koneksyon o puso yan kulang wan tamanasay. So mismo wallahu subhanahu wa ta'ala na inindaon niyan kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agidod ni malaan daw sang kaya umma wanto na itito ka pagagamatan wanto na itito ka panggilabaga sa diyang kaya galabag ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gitipitiro yan tiro ang kahi Muhammad at tiro ka Tuhan ka say kumatitwukit matitulalan as kanyan sulalan o Ibrahim alaihi salam tunailalan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sego kapag agama, nailalan at pinakamala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ito ni millat yan, ang kutak kinib ganiyan kulang wantaman asyik wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu, so kaya tiro, Ibrahim at tigina, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Gina niyo gito Ibrahim kukapromasya. Mata-mataan aso sambayan akan. Mata-mataan aso simba ko. Mata-mataan aso kapaguyag-uyagakan. Mata-mataan aso kapapatayakan. Lillahi Rabbil Alamin. Narakbu wallahu subhanahu wa ta'ala Tuhan ulah wa nukad. Gitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sambayangin na bilo niyan ayam anan niyan natitwa sambayan. So simba niyan na bilo niyan natitwa simba. Lawan tamana say kawiyag-wiyag kapapatay lillahi subhanahu wa ta'ala. Ginan pamanaukit to tanok to kwa promas. Si Ibrahim na ilay naman to na kiniguris niya wapagintaw niya. Ang kota pamakuan na kinibgan niyan kulang wan tamana say ko Allah. Kiyor ba niyan so tamukyan. Kuno nagyang ko takya panutula sa miya kaysa na miya nagyang ko tamalaika. Pagaloy niyan suingaran wallahu subhanahu wa ta'ala natigyan ko malaikat akasuyang kapiruma. Na inismo ko ng kotwa sembag o malaikat sa tigyan ang tunay ananiyan na imbagayin ka korban. Para sa kakasuya ko sa diyang kaingaran wallah at tigyan nakataya so sabag isang kaya talon umakambigak na imbagayang nalila. Asara kasuyin kang kanan na ingaran wallah. Nakiyasuyo malaika natigyan nakasuyang kapiruman. Nati ko malaikat ato may sambiyan na panggilabagan ka. Sa kakusuya ko sa kiyang kaya manan niyan na ingaran wala. Tina sulamba ay maanan niyan na kambingaran talunakan na lillahi subhanahu wa ta'ala. Nibigay niya na lillah. Nasi ko kaya sugon wallahu subhanahu wa ta'ala. Na inawa niyan suinga diyan na lillah. Langwan taman na kiyorban niyan. Nasukya korbanan niyan kuya maanan niyan na pamilya niyan. Kaya natin yang ko Hajar, na kaya natin yang ko Ismail. Sagiyang ko tadar pa apaya sa ada abon kekan. Na kaya, ay abo, kaya natin yan na amrullah. Kati ko Hajar at yan na,
Aamarakallah. Barkanan ini sugu wallahu subhanahu wa ta'ala. Na dumyango. Nasi ko kaya dango yan nating mabuhajar at yan idan layudayi'an Allah. O bagyo ito na di kami mambupagilang no Allah subhanahu wa ta'ala. Sige ito si Ibrahim alayhisalam ko kaya promasay niyan. Aron piya kaunot wallahu subhanahu wa ta'ala. So nabitan ko kito-kitian ko kapromasay. Nasugya sumbalian niya ko Ismail alayhisalatu wassalam. Awat nakyabalo yagyang kaya kakurban sa isagyang kanana Idul Adha. Amala sunnat kulang wan umumin sa kaya dunia. Alang wan upagagawon. Nasikok bito Imam Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alayhi. Na mimbalirun awajib sukat makakurban yan sang kanan yaumul Eid. Nagusagyi o di na sagyang ko ta ayam o tasri katulugawi. Korean yan. Na sunnatul mu'akada ko tulwa imam. Na sabab sa unot naguparat tiya. Sagian ko to at kiyabalo ya wallahu ta'ala o Ibrahim alaihi salatu wassalam as sunnat yan suka panumbali akya sumbalian yan ko Ismail malo ni man pa banda pati mga luksami na mga pagariami ko agama Islam inutanok pa ka sumbalia ka unot anan yan na pananayan ko kya promas sa Ibrahim alaihi salam ini man to na maada so hakika ang kaya kapnay hajipan manay haji sutaw na nabayap kapikirian ng kota kira sa iyo Nabi. Nabayap kapikirian na sukyara sa iyo Hajar, nakira sa iyo Ismail, nakira sa iyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umar o sa haram na maada ang kota istihdar, ang kota kapakadadalpaan yan sa otakyan, sang kota kira sa ang kota ada taruta mga tao. Miyawida kalian nakapamamasaan, miyawida kalian nakapanimbal, miyawida kalian nakapangilaylay ka, kapapasyo. Na maada sa utakyan ng kota kapaganadan yan. Ay inuruso nga gyap suwat niyan sa Allah. Inuruso nga gyap pagilay niyan ng kota mga rarad. Akya rumasayan ko Ibrahim, kya rumasayan ko Ismail. Gibong utakay lang ako makamu Ibrahim na dapat na kya tanudan ka ang kota kira sa Ibrahim. Allahu Akbar. Giyabag yan kota kaw kita kasang kota yamanan niyan na marwa. Kasing ka sa yamanan niya Safa. Yung utasay ibay na Safa wal Marwa. Akapito-patukaw sa makapito na kiyatad man kang kota kira sa iyo pamilya Ibrahim. Sa kinitagak niyan ko Hajar. Adi niya di kang babanog sa ipag-inom yan ko atayan. Inumaad no to sa yamanan yan. Napigir tanong, tadatarot sa yamanan yan. Namujahad ka promasay. Mga baling tanong, nasa lakap kibaling tanong awidakan. Nada maswagi ang utatitwa sunnah to mga sabiqin al-awalin. Mga pagarimik wagama Islam. O buat tigong mga ulama ubad miyang gulawla. Akya tarusan o Ibrahim amiyay lilian. Suligo Ismail alayhi salatu wassalam na pembeli pena sunnat ko mga tao. Apagunot ko nabitan wa Muhammad apakaililsiran ko mga tairan sa satiman. Nagunot na pananayan ko Ibrahim. Ugay na sabab sa katawiron wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagukigpanon wallahu ta'ala sa sampurna. Sa tulangwan akabalo ya ummatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nayad na kadaklanon ng mga lulubay na mga hihina. Napiakisambiin wallahu subhanahu wa ta'ala. Isap no to hikmato ng utakya pakisambiirun ben wallahu ta'ala sa bilibili. Liyapan ko matag yan ruh, kaya balo ya matag tapang ko Ibrahim alayhi salam. Naat na sabad ko mawala maatiran na gito hikmatong panay siya, ang kutuat. Sabab sa kababalo yan kaya umat amalubay, napiagisambian wallahu ta'ala sa yamanan yan na bili-bili. So gati ilayin so kiniguris, o kaya paging tao mga nabi, kung kaya ang galabaka ako agaman, nagitod ni sunnatan akong galabakan. Nayamala, nakaginitur, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay pagulkitan, kaya manan yan na kaya prumasay. Nagupangukitan ko kitugit ko kapag agama ko, diron di ka pagawidawide. Diron di ka ang galabuka. Nadataro, kaya ang galabukawon, kaya manan yan na Ibrahim alayhi salatu wassalam, agitod ni tiyon dugo nabitan ng Muhammad. Kung mababaloy aazm yan, mababaloy ay manan yan, desisyon yan ko puso yan. Mababaloy ay manan yan na panaguntaman yan ko ginawa niyan. Giti ditan, di ka panaguntaman. So mga Yahudi na gusto mga Nasara,
Kristian masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam diran ditirun kumata tina na Kristian kan wakinagu bahkan udun pag Yahudi. Bahkan udun pag Yahudi. So Allah Ta'ala na tumirun saya. Inaqul bal millata Ibrahim Hanifa. Ini turun wallahu Ta'ala ku Nabi Tanah Muhammad. Ang kota tiyen pero ang akhiran adi. Ang kang naipsugu irang kumata Kristian kanu pag Yahudi karudi. Banan manggulaw lah. Ayat pero angka na millata Ibrahim Hanifa. Sikan ukit ko millah. Sikan ukit ko ukit Ibrahim alaihi salatu wassalam ko agama ka permasay. Hanif afkanya supyo tulian. So kiko koneksyon opuso yan ko lang wan taman asay ko dunia. Lang wan taman abatil ko dunia. Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Akna bamapad si Ibrahim alaihi salatu wassalam kung mga tao ay psikutuiran so Allah dala ko salako wallah. Sikan ukit ko millatihan. Mga pagarami ko agama Islam kinan iisa di taro di palnayanan. Asuka korban ako lang wan taman asay alillah para tagyan kaya agama wallahu ta'ala. Minggulala ng kaya da'wa ilallahi subhanahu wa ta'ala na pangunahin at tigat tablig ang makorban kaso lang wan taman asay. Makorban kaso lang wan taman asay. Giti sabab para ko pamana isa mu'min kabayan na kiyang kuto di kang kalabagasan kay agama. Nasukas ngayon yan sa 40 nagupat ulan na dirun po kabalamban sulang wan taman asay. Buwar kiyan, nagyang utak at 30 yan, kuya maanan yan na imbaga kiyan, okay, naubon makabalamban, so tamok yan, naguso, pamilya niyan, naguso lang, wan taman asay. Giti ditan di pagalan. Man natanag yung utay maanan yan, na natitud na pumakwa nakakurban. Amilabong kaswallahu tala ko lang, wan taman asay. Sana na, tadip niyata. Liro nagyang kutwaya manan yan nakialuya wallahu ta'ala wa ma kana minal musyrikin. Si Ibrahim na hanif nabapanpad ko mga tawa din yan di pa nakutus wallah. Dito yan manan yan dahi. Naman nagyang utapos yan ang baloy halis alillahi subhanahu wa ta'ala. Siguro din yan di kang gilabagasan nga dawa ilallah. Na mala amyawid kalian kalimpiwan yang puso yan. Ama bakantin yan sa puso yan. Para buku Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ahmad Lat, sa mga tadinan ni Gambayan sa India, sa pamana Bayan Fajr, ingat, tigin at isuladan ko la ilaha illallah. Siya kuya manan yan ng mga puso tanah. Na pinakamala siya tigin na antap, na anda man ay maparatiya o tao. Mapiat tiyaw tao. Asubu swalla ikepunan o kaptigumpian yan na subu swalla ikepunan o kakabinasan yan. Api anda di mataguso tao. Sa dataro yamanan yan nakatatagu yamanan yan. Na Yusuf alaihi salatu wassalam si ko kalabuso. Arupya katigumpiya wallahu subhanahu wa ta'ala. Ropya kasigipun wallahu ta'ala sukyat tigumpian yan. Mangimpan si matatago ko betad akabinasaan ko pikir tano. Okay na pikatigong biya wallah. Nasa Fir'aun la'natullahi ta'ala alaihi. Amatatago ko asbab akatigong biya kasisigo kada to sisigo ya mana na kapakapapar na bininasa wallahu subhanahu wa ta'ala. Bininasa wallah. Gati sabab may sa wallahu ta'ala si kumapusutan. Na maputol so koneksyon o puso kulang na batil. Diyan utay ni Peter wala kababalo Ibrahim hanif na mana hanif na utapyo tulian so koneksyon o puso yang kulang na batil ko dunia. Lang na batil ko dunia. Man ko tang uta pamakuan na daon daw gagawi ka promasay. Daon daw gagawi ka promasay. Lagyan ko tay surah Al-Muzammil. Natigo Allah subhanahu wa ta'ala tina ya ayyuhal muzammil. Ibabala ayas ang utamod dasir. Sip manay ako gagawi. Iwala ta'ala ya ayyuhal muzammil. Etigyan kugukos. Qumil layla illa qalilan. Tindig na kaso gagawi.
tindig naka so intirwa kagagawi inuntabu kumay ito oras. Mana niyan nasur o kaparo ami tindig ka so sambayang nagusimba. Ko intirwa kagagawi na tindig naka sa ebo pelambuan ko na miray dito. Qumil layla illa qalilan nisfahu. Tindig naka so simba ko Allahu ta'ala kumidiya ko kagagawi. Awin qus minhu qalilan. O dia tigo Allah ta'ala nalabating to sa mayto. Aw zid alayhi. O di na umaningka sumidiya ko kagagawi. Warattilil Qur'ana tartilan. Nabati ang kaun sa Qur'an sa tartil. Bati ang kaun sa Qur'an sa amanan na tartil. Amanan ko ta tartil na suka pembati aun sa mapia. Ama balas ka sulapal ama katutundugun sulapal adi makaplapilapes. Sa mapia kapkes sa butaw. Mapia kinalapiatian. Warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan saqila. Mata-mata na ti wallahu subhanahu wa ta'ala pensiran amis ka sa mapanad katiru. Pensiran amis ka sa mapanad katiru. Ay ako naman ini nasabab sa so da'wa ilallahi subhanahu wa ta'ala na pinakamapanad. Agiti pakaantapan sang kutwa qawlan saqila. Na inisugod Nabi sallallahu alaihi wasallam akap koneksyon yan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kagagawi. Isusugod, akap koneksyon yan ko Allah subhanahu wa ta'ala kagagawi. Antay mo kayo ka sa bagar. Antay mo kayo ka sa taufik. Nagwantay mo kayo sa amanan yan, nakakayaan ko nila ka. Nagukakayaan ko ginawang ka. Sa amanan yan, namisampay ka po mga tao so Islam. Mindaw ka po mga tao so agama. Amanan yan na namabalik ka asbab. Akatukan so agama sangkaya dunia. Amay kaswal na nadikan yan. Bagan sa bagar kada koneksyon kaon. Giti so Nabi sallallahu alaihi wasallam na itnin isugun wallahu ta'ala na tindig na kasintir wa kagagawin. Farad nagwajib kun kung mga Nabi sallallahu alaihi wasallam kung sugitidigin ko tahajjud. Napimbalo ya sunnat sangkaya umat. Syafaqatan lihadhil ummah. Sa gagaw nagu maanan yan naranon sangkaya umat. Ilay naman nagyang kutwa. Pagaluin tanong si ko Ramadan. Akapliwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga sahaba. Dini ang kiran di kapag imami. Dini ang kiran di kapag imami. Saya miyatlo na miyaloy na miyakatlo niyan siran kaliwi. Si ko maanan yan na pamana mga fukaha na tira na gito. So nakapliwi niyan kiran ko. Qiyamul lail. Sambayan ko kagagawi at tahajud. Aliniwan siran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miyakatlo. Okay na si kapat na dakiran liyo so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amyap na yawiran. Nakagiya po yamanan niyan na tunay ni ba mapita ami subu. Natigiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah nino kami kadaliwi. Natiyan na ini kawanakan nagwini kalakakan. Ibarkano paturain wallahu subhanahu wa ta'ala so simba ko kagagawin. Okay. Nabiyalay tanwa sunnah. Kasabab sa uman isa ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam napuluy asalian tinian sang kagalabag Korean o kay pusyan. Na ayak imbagan wallahu subhanahu wa ta'ala kumapanadakatiru kumanipitinggi sa na ummata pong galabag kudawa na maadnon sa koneksyon yan ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Ngayon ko takagad niyan ang kuta koneksyon si ko. Orip no Allah subhanahu wa ta'ala na mabali ang kutwa kagagawi. Apad ko program yan, napad ko tartibian adin yan di kapag naw ko tanap na kagagawi lillahi subhanahu wa ta'ala. Sumasahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam fursanun fin nahari wa ruhbanun fil lail. Na mga barakuda-kudaon daw. Manan yan nasisisirang kumakudairan kudigang gilabka kudawa ilallah. Nasi ko mga tanat-nawa kagagawin na ruhban, mga awliya siran ko kagagawin. Mga awliya siran wagawin. Inna sanulqi alayka qawlan saqila. Inna nashi'atal laylihi asaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Mata-mata na ti wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyan ko to amal adimang gulawla o tao si ko kagawin. Asaddu wa ta'an at pinakayamanan. Giti pinakamabagra tindig.
Pinaka mabagro tayo maanan yan na dinggulaulaan. Pinaka mabagro to amal. Nagu pinaka matitwe maanan yan nakatiru. Inna laka fin nahari sabahan tawila. May ni sumbatuman wallahu ta'ala. Siyati wallahu ta'ala ko kada daun daw. Natitud na mata so iplangwing ka para wallahu subhanahu wa ta'ala. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Yung ta sabahar una etitu literal aminin yan nakalangwi. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Ino ko to ay manan yan na connection ko wallahu ta'ala ko kagagawin. Ino ka tindig sa simba na ino ka pagawli ako wala ko kagawin. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Mata-mataan asiku daun daw na mata suplangwin ka aparak wallahu subhanahu wa ta'ala. Bana pelangwin, sige mo lang natarik niya bila bana pelangwin orasol, aragat, si saya mana niyan na Makkah, agiron ini turunang kaya aya, o di nasura. Bana pelangwin niyan ruaya mana niyan naragat, naungang noto. Saka pakasasay barat o nabi na gusto, pendakwah, kita tanggungan sang kaya dakwah, saka pakasasay barat sa datar ulo malangwin, sa mawatan. Agyang ko top lang sa mga taan. Na upama kagnakanian so kababaloy niyan amo taharrik. Kababaloy niyan am moving. Kababaloy niyan ligaw kaw nakigarnap. Nagaswaya? Kigarnap. Giti liyo ko yung mana niya kabisiyo tao si ko simban yan ko gagawi na si ko daun daw na mabisi so tao si ko dawa. Undaray nun na yung tao. Nagitod ni kinigar na niyan ko ginawa niyan si ko fit na po dunia. Beauty mana niyan nakabinasaw tao pun migar na ko tinden yan. Pun migar na buso tao ko tinden yan na kaya bitan. Beauty tigo Allah ta'ala inna laka fin nahari sabahan tawila. Mata-mata na ino ko to pagamal ko gagawin. Agi si ko doon na miyak kawatatan sa plawin ka. Naungang na nanati ko mga ulama sa sunabi sallallahu alaihi wasallam. Nakakapakaibarat yan, nadataro lang may dipagan na. Dipaka, tarik na ko dipagan. Gitu, so nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gagawin daw na amal. Allahu Akbar. Laysat lahu raha. Daban yan midadagka. Ay miyaluin na pamako na mutawasilul ghammi wal hammi wal fikr. Tuloy-tuloy ang kutak gagtararab nagu awida akal nagu kapamimikiran. Laysat lahu raha. Daban yan kapakadadaka. Imay barat sa plangwing. So malabi na upamakandaray no naniran so yamanan niya na dawa na patapungan siran wallah. O pun kurang so yamanan niya na kiyang gilab kakuda patapungan siran. Dahil taro kaya tapungi wallahu subhanahu wa ta'ala ko Yunus na kaya tapungi niyang ko Zakaria. O kata niyo sututulan kiran. Ang takya araba osda ko yamanan niya na Yunus. Na sabab buto sa kaya talikudin niyang kumapamedin niyang kagaga. Kaya talikudin niyang kukaw niya. Nadataruto mo Zakaria, sabab sang mata diran kateng ka sarasta. Na tumya likod siran nagiti ini tapengkiran wallahu subhanahu wa ta'ala inna laka fin nahari sabahan tawil mawata zublangwin ka. Giti sabab pasiko kagawi na umanidai na pada sa sunnah to ay maanan niyan na dai ang tambali ako mo connection wallahu ta'ala kagagawi. Maad no agyang ko tagag tararap na agyang tawid akal. Na si ko daw na mamintin agyang ko pamakuan na activity niyang ko daw. Betar agyang ini betad agyang ay malok sa tanu at tartib ay nurna ini betad ka para sa 24 kauras o manusia na mababali amo taharrik di makagaw ko 24 kauras yan. Giyang ko tayo manan yan na pagutod sa maswaraw tao, nagyang ko ta kasingin yan sa 2 kauras sa kumidyan taman sa 8 kauras. Nagyang ko ta abadi, nagyang ko ta talim sa masjid, nagyang ko tayo manan yan na khususi. Tunay malantapsan, andi kigar na besutaw, andi kigalad ko yung manan yan nakaplangoy niyan sang kaya da'wa ilallah. Niyatan tanuanan inshallah. Giti yung maniday. Na ilan yan sukadaon-daon na gusto gagawin yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga pagarya.
Batian tanuang kanan asuratul muddathir kakilay tanurun sukya pagintaw o nabi ko daw. Nabatian tanuang kana ya ayuhal muzammil, suratul muzammil kakilay tanurun sukya pagintaw o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung gagawi, naginan ni sunnat o da'wat o manidai apagunot o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabisi ko yamanan niya na daw. Nah, sudai kailangan agyang ko ta pamakuan na kador agyang ko ta mga sifa. Amaka ukit ko sifa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itiru wallahu ta'ala tina fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Diyan kaya ayat nararangko maniya na mambu. Agyang kutwa pinaka-importante sifah o da'i nagusunnat o kito-kito da'i ilallahi subhanahu wa ta'ala. Itiru wallahu ta'ala tina pabima rahmatin minallah. Sabab sagyang kuto alim wallah. Sirka. Pabima rahmatin minallah. Sabab kulim wallahu subhanahu wa ta'ala. Na miyakal makakaaparasang kanan ang mga tao. Lintah. Lana lanu lanat lanata linna linta lintuma lintum linti lintuma lintun na lintulinna. Pabima rahmatin minallahi lintalahum. Sabab ko ay manan yan na rahmat wallahu subhanahu wa ta'ala na miyakal na makakaikapakindulo na sang kanan ang mga tao. Pag ko ay mana sifa udai ko kapunggilap kanyan sang kadawa ko kiptepin yan ko mga tao. Ang kutualin. Kalamak kaya mana niyan na kapakindudulo na. Kalamak kaya mana niyan na na. Babukatero ko kipapantag niyang kudatarian. Adi ni tinggal baksang kaya gamanta ka di. Napalo ikaw na amanan niyan na. Na ba mangingimpuruan? Na ba mamatagas? Malo ikaw na amanan niyan na. Mga ngalimbabaan. Udatar ka. Pabima rahmatin minallahi lintalahum. Tunay supa ka ang kutuan lin. Linta. O di na lin. Talamak. Supa ka yan na. Tatagas. Maanan yan. Nakapagindulo na. Apdo nagyang kutuan ka. Sarang iti kapagindulo na. Nagukakras ikatiru. Maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan mutafahishan. Dadin mabaloy sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaw pamakuan na makras ikatiro marata ikambasa. Ha? So ito na isupa ang utalin. Kalamak. Nanggot tagas ikapakindulo na kakras ikatiro. Aratay manan yan na dadabiatan kung ipapantagan ka kumapad ka. Falaw kun tafadzan obutigo Allah subhanahu wa ta'ala mimbaloy ka maratay agad. Matagas puso. Da kapdiyan. Daranon yan. Galidal qalb. Amin boleh kap na yamat taga si puso. Lan faddu min hawlik na awa ang kairan ko latalataka. Awa ang kairan ko latalataka udah kan boleh amal mo. Allahu Akbar. So sibun sang kaya ay. Nanda man ay madakal ka imanan yan na mitlo lumamka apaler ka malalayang. Adi ka susurukan kubang kabulawla. O pun giyan ko to adatar ka nakasusurukan raka. Kubang kabukat tero, kubang kabugalawak, na mata na dangkapan balik dito muslim. Katero nabitan o Muhammad na tina al-muslim. Man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam matitu muslim. Nang ko to tao am yalinding sudah tarian a muslim
O kagesurukiron ko dilayan, nagu kagesagitiron ko baru kanihan. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan fatu min hawlik. Gitu sebab kapakin dulu na sama pihak ko ya mana niyan. Ditara di kanggal baka sangkay galabak sa ijtimai. Naya sunnat tanus nama beli tanu ya mana niyan na malamak ko di kindulunan ko isat isa at tiga merana tiga tagalo. Lan fatu min hawlik na tunay suwan ka kangka makalamak ka. Tunay suwan ka kangka beli mapi adat. Nagu kapi ansiran kubang kabu kapagin dulu nati Allah subhanahu wa ta'ala fa'fu anhum. Tunay pagada sifat pasensya ing kasiran, rela ing kasiran. Na tunay mana ka pasensya? Aya kapgad no ka pasensya na igiraat na miyang gulaw la karibatan. Igirat na niyang gulaw pamakuan na karataan. Si, kung ginawang ka. So, ayamat mamanaw to na uskaday. Napian to na imarat ta kisurok ka. Ulangwan amak kalilibat ka. Nagulangwan amak ka. Na presensyan ka. Presensyan ka. Perilaan ka naguding kau to perarben. Ding kau to perarben. Aja yang utaka perarban kaun. Nagitikap baliga ka. Galizal kalab. Matagasi puso. Suruk tau arum marar besar langit. Na matagasi puso. Naman igrap gerang ita apiad ni iman ka nagkadan. Piad ni iman ka nagkadan. Giti surarangit na supaka ukap no iman. Giti malok sami mga paganami ko agam Islam. Ay paganay na tigwal law tala fa'apanhum. Really lain kasi na. Nagkagagatan mo, napliyatan mo, kiprilaan ko lang, nakakaratan. Naliro pa na tigwal Allah subhanahu wa ta'ala wastakfir lahum. Naliro na pumangnin kasiran sarila. Nantaw tani pagpada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga tao kumasan niya. Adam pun amita tapi yung mga munafik. Asubus walay matauron, abu katawan siran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, at na inutungan niya nung kusabad kumasaban niya ang tao tamatang. Nantunay si Rasul, papasinsya niyan siran, nagwi pumanganin niyan siran pansarila. Namapuro na libil. Yudap gara kita nakatawa, bangan buwan sa, yan na narilahin ka. Yan na limuang ka. Si patumrana nati, yala, pukasan ka sa nagilubog ka, pagkabinasa. Yala na sukarang ka. Namiya ka supa ko to sa giyang guto, pamakuan na. Sifa. Aya ka ba, wallahu subhanahu, ipamang niya sari. Rilayin ka, na ipumangning ka pan sa, laman, liya pan ko kaparilayin ka na singkan pumangnin sarila wala sarilaan, urabul alamin. Rilaan sa kaniyan, wala. Tadi tanong di paganad na sifa. Mabaluyan na nagyan na sifatan. Si sa hadis na miyalo yung nagyan ko ito pamakuan na. Silman kata. Silman kata. So tao, iptula ka kanyan nabakaon dan pakisumpa. So tao, itulak kanyan. Iplabay kanyan. Nabakaon dan pakisumpa ta nagupaking ginaway. Wa'fu amman zalamak. Narilaing kaso pelalim mereka. Rilaing kaso pelalim mereka. Wa'ti man haramak. Nabging kaso di kanyang began. Asal tanah merana no di kanyang began. Diang began ada yang membegi. Lihat lima kunian na pelalim kumambu. Allahu Akbar. Lani man? Allahu Akbar. Kasih saupa. Kaya dialim kanian, naplalim na kamam. Mga luksakan mga pangariang ko agama Islam. Wa'arid anil jahilin. Na ini sumpatan mo penuh. Nabi sama tadi sama tak. Tangkiring ka so jahil. Tangkiring ka so jahil. Wat na may simpang ka, di nga may sinabuta. Sabab siya, di nga may sinabutan na admang buwas sarili arkianon. Agiti sasagutan yan, ako rito. Nana lugar ka ba dun, tangkiring ka ba dun, awain ka ba dun.
Gitu sumato abiyentug wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman. Gitu sumataw. At yan babayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Igira inimbitiya kay sira numataw mga jahil. Qalu salaman. Nayadiran di tirun na katirwa kalilintan. Katirwa kalilintan. Sige di sabab ano man ay masifat tanong. Wasawirhum fil amr.